Welcome. I am so delighted that we can share the Word of God together today. Selamat datang, saya sangat senang bahwa kita bisa membagikan firman Allah I'm bersama-sama hari speaking to ini. you from Denver, Colorado, which is in my neighborhood where I live in the United States of America. Saya sedang berbicara kepada Anda dari Denver, Colorado, yaitu lingkungan tempat saya tinggal di Amerika Serikat. Our ministry is based here as well as Sydney, Australia, and London, England, or in England. Pelayanan kami berpusat di sini, demikian juga di Sydney, Australia, dan Inggris. And we have a heart for the Dan kami nations. memiliki kerinduan untuk negara-negara. God has called me to write books, Allah memanggil saya untuk menulis buku-buku. and we have books now in 23 Dan kami languages, sudah menerbitkan buku-buku sekarang dalam 23 bahasa. and they number in the millions all over the world. Dan tersebar jutaan di seluruh dunia. And I'm so glad that we're participating with the international curriculum Dan saya sangat senang bahwa kami berpartisipasi dengan kurikulum internasional. because we have a message to get out to the world. Karena kami memiliki sebuah amanat untuk pergi keluar kepada dunia ini. Now today we're going to talk about the number one trap that the devil uses to bring ministers and believers into captivity. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perangkap nomor 1 yang iblis gunakan untuk membawa para hamba Tuhan dan orang-orang percaya ke dalam tawanan. And that trap is called offense. Dan perangkap ini disebut sakit hati. In Luke 17 verse 5, Dalam Lukas 17 ayat 5, the apostles said to the Lord, "Increase our faith." para rasul berkata kepada Tuhan, Yesus tambahkanlah iman kami. Now these Nah, apostles para rasul ini had seen Jesus feed the multitudes with a couple loaves and fish. sudah melihat Yesus memberi makan orang banyak dengan beberapa roti dan ikan. They'd seen him raise Mereka the sudah dead. melihatnya membangkitkan orang mati. They had seen him open up Mereka blind sudah eyes, melihatnya mencelikan mata-mata orang yang buta, deaf ears, telinga-telinga yang tuli, done many mighty works. lakukan banyak pekerjaan-pekerjaan besar. So our question is this: Jadi pertanyaan kita adalah ini, what would cause these guys apa yang menyebabkan orang-orang ini to cry out, "Lord, increase our faith"? berseru, Tuhan tambahkan iman kami? Well, the answer's found in verses 2 and 3. Dan jawabannya ada dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Actually, let's just read from verse 1. Sebenarnya mari baca mulai ayat yang pertama. Then he said to his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "It is impossible that no offenses should come. tidak mungkin tidak akan ada penyesatan atau sakit hati. But woe to him through who they do come." Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Now let's skip down to verse 3. Sekarang mari kita lompat ke ayat yang ketiga. Jesus said, "Take heed to yourselves. Yesus berkata, jagalah dirimu. If your brother sins against you, Jikalau saudaramu berbuat dosa, rebuke him. tegurlah dia. If he repents, forgive him." Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Now listen to verse 4. Sekarang dengarkan ayat 4. "And if he sins against you 7 times in a day, Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, and 7 times in a day returns to you saying, 'I repent,' dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, you shall forgive engkau him." harus mengampuni dia. And then the disciples cry out, Dan kemudian murid berseru, "Lord, increase our faith." Tuhan tambahkan iman kami. So the very fact that Jesus said, Jadi fakta yang Yesus katakan, if one of your brothers does you jika wrong salah seorang saudaramu melakukan kesalahan kepadamu, and he repents, dan ia bertobat, Jesus said, forgive him even up to 7 times in a day. Yesus katakan ampuni dia, bahkan kalau ia melakukan kesalahan sampai 7 kali He sehari. starts out by Ia saying, mulai dengan mengatakan, it is impossible that offenses should not come. tidak mungkin akan ada sakit hati atau penyesatan. Now we understand what it means to be offended. Sekarang kita mengerti apa yang dimaksud sakit hati. Somebody may have said something unkind to you, Seseorang yang mungkin mengatakan sesuatu yang kasar kepada Anda, may have done something unkind to you, mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada may Anda, have done something outright traitorous to you. mungkin melakukan sesuatu yang benar-benar mengkhianati Anda. You see, it's not the Anda person lihat, bukan orangnya. that we're not close to that can hurt us the most. Yang tidak dekat dengan kita yang menyakiti kita paling hebat. It's not a sinner that can hurt us the most, Bukanlah seorang pendosa yang paling menyakiti kita, but it's another believer. namun orang percaya lainnya. David said it like this Daud mengatakannya seperti ini. in Psalm 55. Dalam Mazmur 55, He said, it wasn't a brother, it wasn't an enemy that reproached me. ia mengatakan, kalau musuhku yang mencela aku He said, then I could bear it. masih dapat menanggungnya. He said, but it was you, my brother, my equal, Ia berkata, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, my temanku dan orang companion. kepercayaanku. We went into the house of God together and heard the word of God Kami together. yang bersama-sama bergaul dengan baik dan mendengarkan firman Allah bersama-sama. You are the one that has lifted up yourself against me. Engkau orang yang melawanku.
Why is it that another believer can hurt us worse than a sinner? Mengapa orang percaya lain bisa menyakiti kita lebih daripada seorang pendosa? Because our expectations are higher on them. Karena harapan-harapan kita lebih tinggi kepada mereka. We have very little expectation on the world, Kita memiliki sangat sedikit pengharapan kepada but dunia. we have higher expectations on another believer and even higher Namun kita on a memiliki pastor or a wife or a harapan-harapan yang husband. lebih tinggi pada orang-orang percaya lain. Dan bahkan lebih tinggi kepada seorang pendeta atau istri atau suami. If you look at it like this, Jika Anda melihat seperti ini, if my expectation on the world is this much, jika pengharapan saya pada dunia sebanyak ini, and they do this much, dan mereka melakukannya sebanyak ini, then they've been that much of a blessing. maka mereka sudah banyak menjadi berkat. But now, if my expectation is this high Namun seandainya harapan saya setinggi ini, on a believer, pada seorang percaya, but they've only done this much, namun mereka hanya melakukan sebanyak ini, even though they've been kinder to me than the world, meskipun mereka lebih baik kepada saya dibandingkan dunia, they've still offended me by that much. mereka masih menyakiti saya sebanyak itu. If you look at what Jika Jesus Anda says melihat pada apa yang Yesus katakan, in Matthew 24, dalam Matius 24, he's talking about the Yesus last sedang days. berbicara tentang zaman akhir. And Jesus says in the last days, Dan Yesus mengatakan pada akhir zaman, these are the signs that are going to occur. ada tanda-tanda yang akan terjadi. Now, most of you agree that we are living in the last days. Jadi kebanyakan Anda setuju bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. The book of Daniel says that in the last days, Kitab Daniel mengatakan bahwa pada akhir zaman, knowledge will run to and fro easily. pengetahuan akan bertambah. It will increase, Ini akan meningkat. and many will be instructed. Dan banyak orang akan menyelidikinya. That's exactly what's happening right now through this video school. Inilah tepatnya apa yang sedang terjadi sekarang melalui pelajaran video ini. We're living in the last days. Kita sedang hidup pada akhir zaman. Now look what Jesus says about the last days. Sekarang lihatlah apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. He said, and then many will be offended. Ia berkata dan kemudian banyak akan disesatkan. Now the Greek word for Jadi kata many there yoni untuk banyak di sana, literally means a very vast majority, secara harafiah berarti suatu mayoritas. a very large number. Jumlah yang sangat banyak. Now I can say that this is Jadi saya true. bisa mengatakan bahwa ini benar. I have been all over the world, Saya sudah pergi ke seluruh dunia. in every Dan conference, setiap konferensi, every dan church setiap gereja that I have preached this message, yang saya khotbahkan pesan ini, in every continent of the world, dalam setiap benua di dunia, 50 to 80% of the people respond 50-80% orang menanggapi, saying that they are offended. mengatakan bahwa mereka sakit hati. And most of them didn't even know it until the Word of God exposed it. Dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu sampai firman Allah menyikapkannya. Jesus said, many will be offended, Yesus mengatakan banyak akan disesatkan, will betray one another, akan mengkhianati satu dengan lain, and will hate one another. dan akan membenci satu sama lain. Now that's a Jadi ini progression. adalah satu hal yang terus meningkat. An offended person will eventually betray, and a betrayal will ultimately lead to hatred. Seorang yang sakit hati akhirnya akan mengkhianati, dan suatu pengkhianatan akhirnya akan menuju kebencian. You say, John, where do you get that from? Dia berkata, John, dari mana kamu dapatkan ini? Proverbs 18 verse 19 says this. Amsal 18 ayat 19 mengatakan ini. A brother offended Saudara yang dikhianati is harder to win than a strong city. lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Now, in the days of Solomon, who wrote the book of Proverbs, Jadi dalam zaman Salomo yang menulis kitab Amsal, what did strong cities have around them? apa yang ada di sekeliling kota-kota yang kuat? Walls. Tembok-tembok. What were the walls built for? Untuk apa tembok-tembok dibangun? They were built for protection. Mereka dibangun untuk perlindungan. Those walls would keep out those people that you thought were against you. Tembok-tembok ini akan menjaga dari orang-orang yang Anda pikir akan melawan Anda. And they would allow in those people that you believed were for you. Dan mereka akan mengizinkan masuk orang-orang yang Anda percaya di pihak Anda. That's exactly what happens to an offended believer. Ini tepatnya apa yang terjadi pada seorang percaya yang sakit hati. They begin to build walls. Mereka mulai membangun tembok-tembok. They're not Semua physical itu bukan walls. tembok-tembok jasmani. They're mental Semua itu ada walls. tembok-tembok mental. The New Testament calls them strongholds. Perjanjian baru menyebutkan benteng-benteng. We read in 2 Corinthians chapter 10 verses 3, 4, and 5. Kita membaca dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Though we walk in the flesh, Memang kami masih hidup di dunia, we do not war according to the tetapi flesh. kami tidak berjuang secara duniawi. Everybody say this with me. Setiap orang mengucapkan bersama-sama saya. We're in a war. Kita berada dalam perang. This is not a playground, it's a battleground. Ini bukan suatu lapangan bermain, ini suatu medan pertempuran.
Paul continues by saying, Paulus melanjutkan dengan mengatakan, though we walk in the flesh, we do not war according to the memang flesh. kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. For the weapons of our warfare are not Karena carnal, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, but mighty in God for the pulling down of melainkan senjata Allah yang strongholds. diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Now, what are those strongholds? Sekarang apakah benteng-benteng itu? He goes on to say, Dia melanjutkan, casting down kami mematahkan every imagination or setiap reasoning. siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Point to your head and say reasoning. Tunjuk kepada kepala Anda dan katakan kubu. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Dan oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Point to your head and say knowledge. Tunjuk kepada Anda dan katakan pengenalan. And bringing every thought captive to the obedience of Christ. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. What are strongholds? Apakah benteng-benteng? They are reasonings Itu adalah pemikiran or thought processes atau proses pemikiran that are developed deep within the soul of a human being yang berkembang jauh di dalam jiwa seorang manusia. that are contrary to the will of God, Yang bertentangan dengan kehendak Allah. contrary to the word of God. Bertentangan dengan firman Allah. Now, the word of God Jadi firman is Allah rooted in his character. berakar dalam sifat-sifatnya. God is love. Allah adalah kasih. And so therefore, Oleh karena itu, the love of God kasih Allah always seeks to give. selalu berusaha untuk memberi. An offended person Seorang yang sakit hati is a person that's been hurt. adalah seseorang yang sudah disakiti. Thought processes, Proses pikiran, reasoning processes proses pertimbangan are developed berkembang. to now protect. Sekarang menjadi lindungi. So the focus now is no longer to give, but to protect. Jadi fokusnya sekarang bukan lagi memberi namun melindungi. That believer now begins to turn in like the Dead Sea of Galilee, or Dead Sea of Israel. Orang percaya tersebut sekarang mulai berubah seperti laut mati di Israel. Israel has two seas. Israel mempunyai dua laut. The first sea is the Sea of Galilee, Yang pertama adalah Laut Galilea which freely receives waters in from the yang north dengan bebas menerima air dari utara and freely gives out in the dan dengan south. bebas memberikan ke selatan. Freely it receives, Menerima secara bebas, freely it gives. memberikan secara bebas. The result is Hasilnya adalah it is vibrant with life, bersemangat dengan kehidupan. with plant life, sea life. Dengan kehidupan tanaman, kehidupan laut. The same living waters Air yang hidup yang sama from the Sea of dari Galilee Laut Galilea flow down the River mengalir Jordan turun ke sungai Yordan and enter into the northern part of the Dead Sea. dan masuk ke dalam bagian utara Laut Mati. But the Dead Sea only takes in. Namun Laut Mati hanya menerima. It doesn't give out. Ia tidak menyalurkan. The result is Akibatnya adalah every bit of life setiap kehidupan that comes into the Dead Sea yang masuk ke dalam Laut Mati immediately dies. segera mati. That's what happens to a Inilah believer apa when yang he's terjadi ketika offended. seorang percaya ketika ia sakit hati. He wants to receive from God, Ia mau menerima dari Allah, but he's hesitant on giving out. namun ia ragu-ragu untuk memberikan kembali. Why? Mengapa? I've been hurt. Saya sudah sakit hati I don't want to get hurt again. dan saya tidak mau sakit hati lagi. Now that makes him Jadi itu yang membuatnya a perfect candidate for betrayal. suatu calon yang sempurna untuk pengkhianatan. Now what is betrayal? Sekarang apakah pengkhianatan? When people hear the word betrayal, they think Ketika orang yang Judas. mendengar kata pengkhianatan, mereka berpikir tentang Yudas. They think traitor. Mereka berpikir pengkhianat. Now, Jadi, the thing is that's a limited definition ini adalah suatu definisi yang terbatas of what betrayal is. tentang apakah pengkhianatan itu. Simply put, Secara sederhana, a betrayal is when I seek my benefit or protection at another's expense that I have a relationship with. suatu pengkhianatan adalah ketika saya mencari keuntungan atau perlindungan dengan merugikan orang lain yang mempunyai hubungan dengan saya. Now, when I've got walls built and I'm seeking to protect, Nah, ketika saya membangun tembok dan saya mencari perlindungan, if things get difficult within a relationship, jika hal-hal menjadi sulit dalam sebuah hubungan, I'm now going to seek to protect. jadi saya akan mencari perlindungan. And I will choose myself over the one I have a relationship with. Dan saya akan memilih satu orang yang mempunyai hubungan dengan saya. That is a betrayal. Ini sebuah pengkhianatan. And a betrayal, if it is not ultimately dealt with, will lead into hatred. Dan suatu pengkhianatan jika tidak benar-benar ditangani akan membawa kepada kebencian.
And John the Apostle says very clearly, Dan Rasul Yohanes mengatakan sangat jelas, you hate your brother, kamu membenci saudaramu. you have no eternal life abiding on the inside of you. Kamu tidak memiliki hidup kekal di dalam dirimu. So an offended person, Jadi seorang yang sakit hati, if he doesn't deal with the dia tidak offense, menangani sakit hati tersebut, will eventually betray, akhirnya akan mengkhianati, and a betrayal will lead to hatred. dan suatu pengkhianatan akan membawa kebencian. Then Jesus goes on to say in verse Kemudian 11, Yesus terus melanjutkan dalam ayat 11, then many false prophets will rise and deceive many. banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Now he says then, Sekarang ia mengatakan, dan after massive offense, sesudah banyak orang sakit hati, false prophets are going to rise up and deceive many. nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Who are the many that they're going to deceive? Siapa banyak orang yang akan disesatkan? The many that are offended. Orang-orang yang sakit hati. Which tells me this, Yang memberitahu saya ini, an offended heart suatu hati yang sakit is the breeding ground for deception. adalah tempat berkembangnya penipuan. Now, false prophets Sekarang nabi-nabi palsu are referred to by Jesus as wolves in sheep's clothing. disebutkan oleh Yesus sebagai serigala berbulu domba. Notice he doesn't say wolves in shepherd's clothing. Perhatikan, ia tidak mengatakan serigala berbaju gembala. You don't look for a false prophet just behind a pulpit. Jangan mencari seorang nabi palsu hanya di balik sebuah mimbar. Now, I've learned something about these predators such as wolves, hyenas, etc. Sekarang saya belajar sesuatu tentang pemangsa-pemangsa ini seperti serigala-serigala, anjing-anjing hutan dan sebagainya. And that is this. Dan inilah dia. First of all, Pertama-tama, they travel in groups. mereka berpergian dalam kelompok-kelompok. Secondly, Kedua, they have a goal. mereka mempunyai sasaran. The goal is to isolate the sheep Sasaran itu adalah untuk mengasingkan domba from the herd. dari kawanan. And the ones they go after are wounded sheep. Dan yang mereka datangi adalah domba yang terluka. If they can isolate the sheep from the herd, Jika mereka bisa mengasingkan domba dari kawanan Then- itu, then the sheep is meat for their table. maka domba itu menjadi makanan di meja mereka. There is protection for the sheep in the herd. Ada perlindungan bagi domba di dalam kawanan. So that's what the enemy wants to try to do to every believer. Jadi itulah yang musuh hendak lakukan pada setiap orang percaya. He wants you to isolate Dia yourself. menginginkan Anda mengasingkan diri Anda sendiri. But the isolation doesn't necessarily happen out exteriorly. Namun pengasingan tidak perlu menjadi secara lahiriah. You can have a big Anda bisa family, mempunyai sebuah keluarga yang besar. member of a Atau huge sebuah church, gereja yang sangat besar. but you are isolated. Namun Anda terasing. Why? Because it occurs in the soul. Mengapa? Karena ini terjadi di dalam jiwa. You've built walls. Anda membangun tembok-tembok. And Proverbs 18 verse 1 says this, Dan Amsal 18 ayat 1 mengatakan ini. a man or a woman Setiap orang yang menyendiri, who isolates themselves rages against all wise judgment and seeks their own desire. mencari keinginannya, amarahnya, meledak terhadap setiap pertimbangan. And then Jesus goes on to say Kemudian Yesus terus mengatakan in verse 12, dalam ayat 12. and because lawlessness will abound. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Lawlessness is disobedience. Kedurhakaan adalah ketidaktaatan. Offense is disobedience. Sakit hati adalah ketidaktaatan. He says the love of many will grow Dia cold, but mengatakan he who maka endures to the kasih end shall be kebanyakan orang akan saved. menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. So the result Jadi akibat of being offended dari sakit hati, of our disobedience dari ketidaktaatan, is that love would grow cold. adalah kasih menjadi dingin. Now, offense runs rampant Jadi sakit hati merajalela in the world, di dalam dunia. but Jesus isn't talking about the world. Namun Yesus tidak berbicara tentang dunia. You say, how do you know that? Anda mengatakan, bagaimana kamu tahu itu? The Greek word there for love is the Greek word agape. Kata Yunani di sini untuk kasih adalah kata Yunani agape. Agape is the love of God that only believers have received. Agape adalah kasih Allah yang hanya diterima orang-orang percaya. That is the love of God that Romans tells us is shed abroad in our heart by the Holy Spirit. Itulah kasih Allah yang kita Roma beritahu kita dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. That is the love Jesus said the world cannot receive. Inilah kasih yang Yesus katakan dunia tidak dapat menerimanya. Jesus says in the last days, Yesus mengatakan pada akhir zaman, because offense runs rampant, karena sakit hati yang merajalela, that disobedience ketidaktaatan tersebut will cause the love of many to grow cold. akan menyebabkan kasih banyak orang menjadi dingin.
Why? Because love remains hot as we give. Mengapa? Karena kasih tetap panas ketika kita memberi. But offense causes you to turn within. Namun sakit hati menyebabkan Anda terkurung. Now, if we group all offended people in the church, Jadi jika kita mengumpulkan semua orang yang sakit hati di gereja, we can put them in two major categories. kita bisa membagi mereka dalam dua kategori. First of all, Yang pertama those who have been genuinely mistreated. adalah mereka yang benar-benar dianiaya. Secondly, Yang kedua, those who think they've been mistreated, mereka yang berpikir bahwa mereka dianiaya, but they really haven't. namun sebenarnya tidak. Now, those people Jadi orang-orang ini have inaccurate information, mendapatkan informasi yang tidak benar, or they have accurate information and have discerned incorrectly. atau mereka mendapatkan informasi yang benar dan melihatnya secara salah. I don't want to deal with those people. Saya tidak mau menangani orang-orang ini. I want to deal with Saya mau menangani those who've been genuinely mistreated. mereka yang benar-benar dianiaya. Now, you say, you don't know Sekarang Anda mengatakan, kamu tidak tahu what's been done to apa yang sudah me. dilakukan terhadap saya. Now, I want to Sekarang ask saya you ingin something. menanyakan sesuatu kepada Anda. How many of you have ever heard somebody say that? Berapa kali Anda mendengar seseorang mengatakan itu? Just put up your hands right now. Angkat tangan Anda sekarang. Let me Izinkan ask you saya another mengajukan question. pertanyaan kepada Anda. How many times have you ever said that? Berapa kali Anda pernah mengatakan itu? Don't raise up your hands. Jangan angkat tangan Anda. You don't know what they did to Anda me. tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Oh, how many times I've heard that. Oh, berapa kali saya sudah mendengar itu. But Brother John, you don't know what they Berapa said saudara about me. John, kamu tidak tahu apa yang mereka katakan tentang saya. You don't know what they did. It hurt my ministry. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan itu merugikan pelayanan saya. The answer is no. Jawabannya adalah tidak. You don't know what you did to Jesus. Anda tidak tahu apa yang Anda sudah lakukan pada Yesus. A person Seseorang that cannot forgive yang tidak bisa mengampuni is a person adalah seseorang that has forgotten what they've been forgiven of. yang sudah lupa mereka sudah diampuni dari apa. Let me say that one more Jangan time. saya mengatakan ini sekali lagi. A person that cannot forgive Seseorang yang tidak bisa mengampuni is a person that has either forgotten adalah seseorang yang entah lupa or never realized what they've been forgiven of. atau tidak pernah menyadari mereka sudah diampuni dari apa. You're in Matthew 24. Let's slip back to Anda Matthew berada dalam 18. Matius 24. Mari balik kembali kepada Matius 18. Peter comes up to Jesus in verse 21. Petrus datang kepada Yesus dalam ayat 21. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 Kemudian times? datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Now you have to understand, Peter thinks he's being magnanimous here. Sekarang Anda harus mengerti, Petrus pikir ia bermurah hati di sini. Why? Because he lived under the law. Mengapa? Karena ia hidup di bawah hukum Taurat. And the law said an eye for an eye and a tooth for a tooth. Dan hukum mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. In other words, you kill my dog, I get to kill your dog. Dan perkataan lain, kamu bunuh anjing saya akan bunuh anjingmu. So what Peter's Jadi doing apa yang here Petrus sedang lakukan di sini is he's just thinking as big as he can. adalah sekedar berpikir seluas yang ia bisa. Why? Mengapa? Because these guys are always jockeying for who's the greatest, right? Karena orang-orang ini selalu terpacu untuk menjadi yang terbesar. And Peter's already 2 notches up on all the rest. Dan Petrus sudah 2 tingkat di atas yang lain. Because he walked on the water Karena ia sudah berjalan di atas air. and he was the one that said, you are the Christ, the Dan ia Son of the living satu-satunya orang God. yang mengatakan engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. So this is the way these guys thought, Sayang unfortunately. beginilah cara orang-orang ini berpikir. So he thinks, I'm going to go up another notch. Jadi ia pikir saya akan naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. And he thinks just as big as he can. Dan ia berpikir seluas yang ia mampu. And he says, all right, Jesus. Ia mengatakan, He said, baiklah Yesus. if my brother sins against me 7 times, Jika saudara saya berdosa terhadap saya 7 kali, that's enough, right? bukankah itu cukup? And he's expecting Jesus to look at him and go, Dan ia mengharapkan Yesus berkata, blessed are you, Peter. berkatilah engkau Petrus, You got it. kamu benar. But what does Jesus say? Namun apa yang Yesus katakan? Look at verse 22. Lihat ayat 22. Jesus said to him, Yesus berkata kepadanya, I do not say to you up to 7 times, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. but up to 70 times 7. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. That's 490 times. Itu adalah 490 kali. And if you remember in Luke's gospel, he said in one day. Dan jika Anda ingat, Injil Lukas yang mengatakan ini dalam 1 hari. Now, for you to sin against me 490 times in one day, you would have to do it once every 3 minutes, provided you and I don't go to sleep. Jadi jika Anda berdosa terhadap saya 490 kali sehari, Anda harus melakukannya 1 kali setiap 3 menit. Anda dan saya tidak tidur-tidur.
I don't know anybody can sin that Saya tidak bad. tahu ada orang yang bisa berdosa seburuk itu. So what is Jesus saying? Jadi apa yang Yesus sedang katakan? He's saying, Yesus mengatakan, Peter, Petrus, you are to forgive the way your Father has forgiven you. kamu harus mengampuni seperti Bapamu sudah mengampuni kamu. Inexhaustible. Tak habis-habisnya. Now I'm going to tell you the Sekarang parable. saya akan menceritakan Anda perumpamaan. He tells them a Yang parable. menceritakan mereka sebuah perumpamaan. You can read it later. Anda bisa membacanya nanti. Jesus tells about this king. Yesus mengisahkan tentang raja ini. And the king's like the Father in heaven. Dan raja ini seperti Bapa di surga. He had a servant that owed him Ia mempunyai seorang hamba $4 billion US. yang berhutang kepada 4 miliar dolar US. Now I'm converting this. It says 10,000 talents, but it's $4 billion US. Jadi saya mengkonvensikannya, dikatakan 10.000 talenta, namun ini adalah 4 miliar dolar US. That is a whole lot of money. Ini jumlah yang banyak. To most every American, that is an unpayable debt. Kebanyakan orang Amerika, ini adalah hutang yang tak bisa dibayar. And Jesus said, this Yesus servant berkata kepada hamba ini, pleaded with the king memohon kepada raja. and said, forgive me, Dan berkata, ampunilah saya, have mercy on me. kasihanilah saya. And the king forgave him Dan raja mengampuninya. and released him from the debt. Dan membebaskan dia dari hutang tersebut. So that's what the Father did to us Jadi itulah apa yang Bapa lakukan kepada kita. when he sent Ketika Jesus. ia mengutus Yesus. Jesus took the handwriting of ordinance that was against us, Yesus mengambil tulisan peraturan yang menentang kita. the debt, Hutang itu. and he nailed it to his Dan cross. ia melakukannya pada salibnya. He forgave us of the unpayable debt. Ia mengampuni kita dari hutang yang tak bisa kita bayar. He freely forgave Ia mengampuni us kita dengan cuma-cuma. when we didn't deserve Ketika it. kita tak pantas mendapatkannya. Oh, I'm getting myself happy. Oh, saya sendiri menjadi bahagia. I mean, I'm sorry. I get happy every time I Saya start talking memaksudkan about saya this. menjadi bahagia setiap kali saya mulai membicarakan ini. We deserved hell. Kita pantas masuk neraka. When Adam sinned against God, Ketika Adam berdosa melawan Allah. the Father could have looked at the Son Bapa melihat kepada anak. and said, they disobeyed me. Dan berkata, mereka tidak taat kepadaku. They chose the devil over me. Mereka memilih iblis daripada aku. Let them all go to hell. Biarlah mereka pergi ke neraka. And Jesus, let's go over and create another universe and Dan create somebody Yesus that marilah loves pergi us. dan ciptakan alam semesta lain dan ciptakan seseorang yang mengasihi kita. He could have done that Dia bisa melakukan itu and been perfectly just to do it. dan dengan sempurna melakukannya. But he chose Namun ia memilih to send Jesus untuk mengutus Yesus to pay the price untuk membayar harga of our unpayable dari debt hutang kita yang tak terbayar when we did not deserve it. ketika kita tidak layak menerimanya. Oh, my goodness. So now here's this guy Haleluya. Jadi orang inilah who's representative of you and me. yang mewakili Anda dan saya He's been forgiven of an unpayable debt. yang sudah diampuni dari hutang yang tak bisa terbayar. He's free. Dia sudah bebas. But he goes out and finds a fellow Namun dia servant. pergi di luar dan bertemu dengan seorang temannya, hamba juga. And that fellow servant owes him 100 denarii. Dan hamba ini berhutang padanya 100 dinar. That's 100 days' wage, Ini adalah upah kerja 100 hari. or 1/3 of what you would make in an entire year. Atau sepertiga dari apa yang Anda hasilkan sepanjang tahun. So what is Jesus saying Jadi here? apa yang Yesus sedang katakan di sini? This guy really did his brother Orang bad. ini benar-benar memperlakukan saudaranya dengan buruk. I mean, if somebody steals from you 1/3 of what you make in an entire year, that's not one of those, I'm sorry, no problem, don't worry about it. Saya maksudkan jika seseorang mencuri dari Anda sepertiga dari gaji Anda setahun, ini bukan salah satu dari ini. Maaf, tidak masalah, jangan khawatirkan itu. This is really, really bad what this brother did to him. Apa yang dilakukan saudara ini kepadanya benar-benar buruk. It's kind of like you were making $30,000 US Ini seperti Anda menghasilkan 30.000 dolar US. and somebody took from you Dan 10,000. seseorang mengambil dari Anda 10.000. No small thing. Bukan jumlah yang kecil. So this guy comes to his brother, Jadi orang ini menemui saudaranya says the same words. dan mengucapkan kata-kata yang sama. Forgive me. Berkata, ampuni saya, Have mercy on me. kasihani saya. But this guy Namun orang ini who had been forgiven on the unpayable debt yang sudah diampuni dari suatu hutang yang tak terbayar, throws him into prison. memasukkannya ke penjara. Then the servants Maka hamba-hamba itu come to the king menghadap raja and tell him what this guy did. dan melaporkan apa yang orang ini lakukan. See, let me tell you something before I Perkenankah go any saya further. beritahu Anda sesuatu? What Jesus is communicating here Apa yang Yesus sedang komunikasikan di sini is the very worst thing that we can do to one another adalah hal terburuk yang kita bisa lakukan satu sama lain.
in relation to what we did to God dalam hubungan dengan apa yang kita lakukan kepada Allah is like comparing $10,000 adalah seperti perbandingan $10.000 to $4 billion. dengan $4 miliar. Folks, let me tell you Saudara, something. perkenalkan saya memberitahu Anda sesuatu. That's not even a drop in the bucket. Bahkan ini tidak sampai setetes dari sebuah ember. See, the worst sin that I can think of Lihatlah dosa terburuk yang saya bisa pikirkan is child torture or molestation. adalah penyiksaan anak atau penganiayaan. As horrifying as that is, Sama seperti itu, it is nothing compared to burning in hell forever. tak ada yang bisa dibandingkan dengan terbakar di neraka selamanya. Let me tell you something. I know people that have been to Perkenalkan hell. saya memberitahu Anda sesuatu. Saya kenal orang-orang yang sudah ke neraka. They told me that it is undescribable in words how horrific and tormenting hell is. Mereka memberitahu saya bahwa tak bisa dilukiskan dengan kata-kata betapa mengerikan dan sengsaranya neraka. The one person that I know that went to hell Satu orang yang saya tahu pergi ke neraka, told me they had to sleep with the lights on in their house for 2.5 months afterwards. memberitahu saya mereka harus tidur dengan lampu menyala di rumah mereka selama 2,5 bulan sesudah itu. Another pastor who went to hell Pendeta lain yang pergi ke neraka said, John, I have never experienced fear like that in my life. berkata, John, saya tidak pernah mengalami ketakutan seperti itu dalam kehidupan saya. Hell is undescribably horrific. Neraka adalah kengerian yang tidak bisa dilukiskan. Now, if I look at a child that's been Karena molested, jika saya melihat seorang yang anak yang sudah dianiaya, as horrific as that is, sama mengerikannya seperti ini, that is nothing compared to burning in hell forever. tak ada yang bisa dibandingkan dengan terbakar di neraka selamanya. But yet that's what that child deserves. Meskipun begitu, apa yang anak itu dapatkan? That's what I deserved. Itulah apa yang saya dapatkan. That's what you deserved. Itulah apa yang Anda dapatkan. But God chose to forgive all of Namun us Allah memilih untuk mengampuni kita semua through the sacrifice of his son, Jesus Christ. melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. That is why I said Itulah sebabnya saya a katakan, person who cannot forgive seseorang yang tidak bisa mengampuni is a person that has forgotten what they've been forgiven of. adalah seseorang yang sudah lupa mereka diampuni dari apa. These servants came and told their Hamba king ini datang dan melaporkan kepada raja mereka. how this man would not forgive. Bagaimana orang yang tidak mau mengampuni. Verse 32. Ayat 32. Then his master, after he had called him, said, You wicked servant. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat. Notice he does not say wicked heathen. Perhatikan, ia tidak mengatakan orang kafir yang jahat. This guy is a type of a Christian because he's already been forgiven of the unpayable debt. Orang ini adalah contoh seorang Kristen karena ia sudah diampuni dari hutang yang tidak terbayar. He said, I forgave you all that debt because you begged Dia me. berkata, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanku seperti aku telah mengasihani kamu? The Bible says we are to forgive just as God and Christ forgave us. Alkitab mengatakan kita harus mengampuni sama seperti Allah dan Kristus sudah mengampuni kita. And his master was angry and delivered him to the torturers, devils, until he should pay all that was due to him. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. All that was due to him, Seluruh hutangnya. that's the unpayable debt. Itu adalah hutang yang tak terbayarkan. What Jesus is saying here Apa yang Yesus katakan di sini is so mind-blowing to these guys. adalah demikianlah pikiran menyerang orang-orang If ini. this is the only parable in all four Gospels, he gives the interpretation without being asked. Ini adalah satu-satunya perumpamaan dalam keempat Injil yang ia berikan tafsiran tanpa diminta. The interpretation is verse 35. He says, So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Tafsirannya adalah ayat 35. Yes. Verse 35, So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his Tafsirannya trespasses. adalah ayat 35. Ia mengatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. See, Jesus says in the Lord's Prayer, Lihat, Yesus berkata dalam doa Bapa kami, Forgive us our debts ampunilah kesalahan-kesalahan kami, as we have forgive those who have sinned against us. seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. You will be forgiven Anda akan diampuni the way you forgive. seperti Anda mengampuni. Don't ever forget that. Jangan pernah lupakan itu. Now let me say this. Karena izinkan saya mengatakan ini. This is not a bunch of theory to me. Ini bukanlah seberkas teori untuk saya.
Before I got saved, Sebelum saya diselamatkan, it wasn't too difficult for me to forgive. tidaklah terlalu sulit bagi saya untuk mengampuni. After I got saved, Setelah saya diselamatkan, it was much easier. ini jauh lebih mudah. But there was a Namun man ada seorang pria who I highly respected. yang saya sangat hormati. My expectations on him were huge, Harapan-harapan saya terhadapnya sangat besar. which is not good. Di mana ini tidak baik. He was a father to me in the faith. Dia adalah seorang bapak bagi saya dalam iman. He did things to Dia me melakukan banyak hal pada saya that devastated me yang menghancurkan saya. over a course of a year. Selama lebih dari setahun. They were so obvious Semuanya begitu jelas. and so devastating. Dan begitu menghancurkan. People were coming to me constantly Orang-orang datang kepada saya terus menerus. saying, "Are you okay, John?" Katakan, apakah kamu baik-baik saja, John? I said, "I'm Saya berkata, fine." saya baik-baik saja. "Are you going to go to him?" Apakah kamu akan pergi menemuinya? I said, "No, no, no. I'm going on with the call of God in my Berkata, life." tidak. Saya akan terus dengan panggilan Allah untuk hidup saya. What I didn't Apa yang realize tidak saya sadari, was I was too proud ada saya terlalu sombong to admit I had been offended. untuk mengakui saya sudah sakit hati. For me to admit that I was offended Bagi saya mengakui bahwa saya sakit hati was for me to say I was weak, adalah berarti saya mengatakan saya lemah. and I did not want to admit that I was weak. Dan saya tidak mau mengakui bahwa saya lemah. Now, months went Jadi by. bulan terus berlalu. I'm still preaching. Saya masih berkhotbah. I'm still laying hands on the sick and they're Saya masih getting healed. menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan mereka disembuhkan. Still seeing demons come out Masih of people. menyaksikan roh-roh jahat keluar dari orang-orang. But yet I'm drying up. Walaupun begitu saya menjadi kering. Ministry is becoming more of an occupation, not a passion. Pelayanan menjadi lebih karena jabatan, bukan karena suatu semangat. Everything was drying up. Segala sesuatu menjadi kering. I remember being in my car Saya ingat ada di dalam mobil saya. and my wife next to Dan me. istri saya duduk di sebelah saya. A worship tape was Sebuah playing. karpet penyembahan sedang diputar. She was worshiping and tears were running down her eyes. Ia sedang menyembah dan air mata turun dari pipinya. She looked over Dia at me melihat kepada saya. and there I was driving. Dan saya sedang menyetir. She said, "John, what's Dia wrong?" berkata, John, apa yang tidak beres? I said, I'm okay, I'm just meditating." Saya berkata, saya baik-baik saja. Saya hanya Well, sedang merenung. This went on for months. Nah, ini terus berlangsung berbulan-bulan. Finally. Akhirnya, It got so bad. keadaan menjadi begitu buruk. I walked out to my backyard. Saya berjalan keluar halaman belakang rumah saya. I looked up. Saya melihat ke atas. I said, "Father in heaven, am I offended?" Saya berkata, Bapa dalam surga, apakah saya sakit hati? I heard this on the inside of me. Saya mendengar Yes! ini dalam diri saya. I mean, it was loud. Ya, God wanted me to know, Allah ingin saya tahu. yes, you are offended Ya, kamu sakit hati. because you can't get free until you admit Karena kamu it. tidak bisa dibebaskan sampai kamu mengakuinya. And I remember Dan saya ingat, saying, saya "Lord, berkata, Tuhan, you gotta help me with this. tolong saya untuk ini. I can't do this on my own. Saya tidak sanggup melakukannya sendiri. I've prayed and prayed and prayed, Saya berdoa, but I can't get free." namun saya tidak bisa bebas. Well, I was at the end of a 4-day fast. Saya berada pada akhir puasa selama 4 hari. I walked into a funeral. Saya berjalan menuju sebuah pemakaman. There was this man of God doing this Dan funeral. di sana pria Allah ini sedang memimpin pemakaman. I was in the back, Saya ada di belakang. 3/4 of the way through. Saya 3 kuartal berlangsung. I started weeping and weeping and said, "I forgive you, I forgive you, I forgive you." Saya mulai menangis dan berkata, saya mengampunimu, saya mengampuni. I walked out of that funeral Saya melangkah menjauh dari pemakam tersebut. and I thought, thank God, Dan saya berpikir, terima kasih Tuhan. it's done. Sudah selesai. 2 weeks later, 2 minggu kemudian, I saw him again. saya melihatnya lagi. As soon as I saw him, Segera setelah saya melihatnya, these thoughts started bombarding my mind. pikiran-pikiran ini mulai menghujani saya. How can he be so blessed? Bagaimana bisa ia demikian diberkati? How can God even use Bahkan him? bagaimana bisa Allah memakainya? He did this Dia to me. melakukan ini pada saya. He did that Dia to me. melakukan itu pada saya. He did this. Dia melakukan He ini. did this to that Dia melakukan person. itu pada orang itu. He did that to that Dia melakukan person. itu pada orang itu. I walked out of that Saya place berjalan keluar dari tempat tersebut. that afternoon. Petang itu, I thought about it. saya memikirkan. I thought about it at Saya dinner and talked about memikirkannya it at pada dinner. waktu makan malam dan membicaranya pada waktu malam. I went to bed thinking about Saya it. masuk tidur dengan pikiran tersebut. I got up thinking Saya about it. terus memikirkannya. I went to work thinking about it. Saya pergi bekerja dengan Then I pikiran got tersebut. scared. I thought, wait a minute. Kemudian saya mulai merasa I ngeri. forgave him. Saya pikir tunggu sebentar. I prayed. Saya mengampuninya. I cried. Saya berdoa, saya God menangis. even helped me. Allah bahkan menolong Why saya. am I still fighting this? Mengapa saya masih bergumul dengan ini? Well, Paul makes a Nah, statement Paulus membuat sebuah pernyataan in the book of dalam Acts, kitab Kisah Para Rasul, chapter 16, verse 24. pasal 24 ayat yang He's- ke-16. He says, this being so, Yang mengatakan sebab itu, I myself always exercise aku senantiasa berusaha
Now the key word is exercise, Sekarang kata kuncinya adalah berusaha. because if you go back to the Greek, that's literally what it Karena is. jika Anda kembali ke bahasa Yunani secara harfiah demikian. I myself exercise Aku berusaha to have a conscience untuk hidup free from offense dengan hati murni, bebas dari sakit hati. with God and man. Di hadapan Allah dan manusia. Everybody say exercise. Setiap orang katakan berusaha. Now let me tell you what happened to me about years ago. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi I was pada in saya Hawaii. di Hawaii. Went to climb a wall. Pergi untuk memanjat sebuah tebing. And when I Dan ketika did, saya melakukannya, My foot was uneven, kaki saya tidak seimbang. and I heard this on the inside. Dan saya mendengar ini dari dalam. And I went, Dan ah! saya berseru, "Ah!" When I got down, Ketika saya turun, I couldn't walk. saya tidak bisa berjalan. The next morning, Pagi berikutnya, they brought a physical therapist to mereka me. membawakan seorang fisioterapis untuk saya. He owned his own workout gym with Dia memiliki weights. tempat kebugaran untuk menurunkan berat badan. And he's working on me in his Dan gym. ia sedang mengobati saya di tempat kebugaran. And he's really making my knee hurt. Dan ia sungguh-sungguh membuat lutut saya sakit. And he said, you want to know why you injured your knee? Dan ia berkata, kamu ingin tahu mengapa lututmu terluka? He said, you know, most people climb that wall would not have injured their knee, but you did. Ia berkata, kamu tahu kebanyakan orang yang memanjat tebing lututnya tidak terluka, tapi kamu terluka. And I'm a little upset with him now. Dan saya sedikit kesal dengan dia sekarang. I said, all right, why did I injure myself and most people wouldn't? Saya berkata, baiklah, mengapa saya terluka sedangkan orang-orang umumnya tidak? He said, because you're out of shape. Dia berkata, karena kondisi kamu. You don't exercise. Kamu tidak latihan. Your muscles aren't toned. Otot-otot kamu kurang sehat. And all of a sudden I realized Dan secara tiba-tiba There are saya people menyadari. they're not praying in the Ada Spirit. orang-orang mereka tidak berdoa di dalam roh. They're not staying in the Mereka Word. tidak tinggal dalam firman. Not meditating in the Word. Tidak merenungkan firman. Their spirits aren't being exercised. Roh mereka tidak dilatih. And they're weak. Dan mereka And lemah. when an offense hits them, Dan ketika sakit hati menyerang mereka, it injures them. itu menyakiti mereka. It wounds them. Itu melukai mereka. And let me Dan say this izinkan to saya you. mengatakan ini kepada Anda. Wounds don't heal overnight. Luka-luka tidak sembuh dalam waktu semalam. See, let me tell you Jadi something. perkenankan saya memberitahu Anda I sesuatu. could walk up to you and hit you. Saya bisa berjalan mendekati Anda dan menyakiti Anda. And you may not like it, Dan Anda mungkin tidak menyukainya. but you're okay. Namun Anda baik-baik saja. Or I could take a baseball bat Atau saya bisa mengambil sebuah pemukul baseball. and I could swing it and hit you as hard Dan as I saya bisa can. mengayunkan dan mengenai Anda sekeras saya bisa. I would wound you. Saya akan melukai Anda. And you must remember, Anda harus ingat. wounds don't heal overnight. Luka-luka tidak sembuh dalam waktu satu malam. And if not properly treated, Dan jika tidak benar-benar ditangani, they will never heal. luka-luka itu tak akan sembuh. Now I left Hawaii and we flew to Jadi saya Indonesia meninggalkan Hawaii dan kami terbang ke Indonesia. to start a couple weeks of ministry in Untuk mulai Indonesia. beberapa pertemuan minggu pelayanan di Indonesia. Another physical therapist worked on my knee in Indonesia. Lain fisioterapis menangani lutut saya di Indonesia. And he said, John, do you want to know how you're going to get your knee Dan dia healed? berkata, John, kami tahu bagaimana cara lututmu sembuh. I said, yeah, Dia tell berkata, me. ya tolong beritahu He saya. said, you need to exercise every day. Dia berkata, kamu perlu latihan setiap hari. And I thought about it. Dan saya memikirkan, When these jika athletes para atlet ini injure their knees, lukai lutut mereka, they do physical therapy, mereka melakukan fisioterapi which is focused exercise dan berfokus pada latihan to get their knees stronger than what it was before. supaya lutut mereka lebih kuat daripada sebelumnya. And the Lord dealt with me. Dan Tuhan menangani saya. He said, son, you've been wounded by that man. Dia berkata, nak, kamu sudah disakiti oleh orang itu. You've prayed to forgive, but you're wounded. Kamu sudah berdoa untuk mengampuni, tetapi kamu terluka. You've got to be healed. Kamu akan disembuhkan. I said, Lord, how do I Saya get berkata, healed? Tuhan, bagaimana caranya supaya sembuh? He said, exercise. Dia berkata, berlatihlah. I said, how do I exercise? Saya And the Lord spoke berkata, to me. bagaimana cara He berlatih? said, Matthew Dan Tuhan 5, berbicara verse kepada saya, ia 44, menyebutkan Matius 5 ayat 44. which Jesus said, Yesus berkata, pray for those who abuse you. berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. He said, son, pray for that Dia man. berkata, nak, berdoalah untuk orang itu. For the next several weeks, Selama beberapa minggu berikutnya, this is the way I prayed for him. beginilah saya mendoakannya. Lord, Tuhan, in Jesus' name, dalam nama Yesus, bless him in Jesus' name. berkatilah dia dalam nama Yesus. Next day, Hari berikutnya, by the way, Lord, ambil lalu Tuhan, if you can, jika engkau bisa, bless him. berkati dia. Now, that was like lifting a little penny on my foot. Jadi itu seperti mengangkat sebuah uang logam kecil dari kaki saya. That kind of praying Dua semacam itu is not going to get you healed. tidak membuat Anda disembuhkan.
So 4 weeks later, Jadi 4 minggu kemudian, the Lord spoke to me again on another Tuhan fast. berbicara kepada saya lagi waktu saya puasa He lagi. had me read Psalm 35, Yang menyuruh saya membaca Mazmur where 35. David Di mana says, Daud berkata, fierce witnesses saksi-saksi yang gemar kekerasan, have risen up against me. bangkit berdiri. They reward me evil for good. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. But David Namun said, Daud berkata, but as for me, tetapi aku, when they were sick, ketika mereka sakit, my clothing was sackcloth. aku memakai pakaian kabung. I prayed for them like my mother and my brother. Aku berdoa untuk mereka seperti ibuku dan saudaraku. And God spoke to me right there. Allah berbicara kepada saya tepat di sana. He said, son, Dia berkata, nak, I want you to pray for that man. aku mau kau berdoa untuk orang itu. Basically what you want me to do in your life or your families. Prinsipnya apa yang kamu ingin aku lakukan dalam kehidupanmu atau keluargamu. Now that changed everything. Jadi itu mengubah segala sesuatu. Now I started praying. Karena saya mulai berdoa. Father, Bapa, I lift him saya up. mengangkat dia ke atas. I pray that he would walk as close to you as a Saya man berdoa can agar dia walk close berjalan to you. dekat kepadamu seperti seorang pria yang bisa berjalan dekat That he padamu. would know you intimately. Supaya bisa mengenal engkau secara akrab. That you would strengthen his ministry. Agar engkau memberkati pelayanannya. Increase the anointing on his life. Tambahkan urapan dalam kehidupannya. Bring the finances he needs to Berikan minister the keuangan gospel. yang ia perlukan untuk mengabarkan Injil. Protect his family. Lindungi keluarganya. Surround his wife and children with angels. Lingkupi istrinya dan anak-anaknya dengan Bring- para malaikat. Bring godly counselors into his life. Kirimkan penasihat-penasihat yang saleh ke dalam hidupnya. Now let me tell you Jadi, izinkan something. saya memberitahu Anda That took sesuatu. everything in me to pray that Itu way for mengambil him. segala sesuatu dari diri saya untuk berdoa seperti itu baginya. Why? Mengapa? Because I was injured. Karena saya disakiti. I was wounded. Saya dilukai. I didn't want to see him blessed. Saya tidak mau melihat dia diberkati. Do you understand what I'm Apakah saying? Anda mengerti seperti apa yang saya katakan? But I prayed that way Namun saya berdoa seperti itu. because of what David said, Karena apa yang Daud katakan. because of what God spoke to my Karena heart. apa yang Allah beritahu kepada hati saya. What am I doing? Apa yang sedang saya lakukan. I'm exercising. Saya sedang berlatih. But after a couple weeks, Namun setelah beberapa minggu. I started getting excited. Saya mulai bersemangat. I started wanting to see him get blessed. Saya mulai ingin melihat dia diberkati. And I remember praying about 6 weeks like this. Saya ingin berdoa selama 6 minggu seperti ini. One morning I was deep in prayer Suatu pagi saya sedang sungguh-sungguh berdoa. and I was praying for Dan him. saya sedang berdoa untuknya. Out of my spirit Dan dari came, roh saya muncul. so and Dan so. seterusnya I named his name. saya menyebutkan saya mengasihimu. I love you. Saya mengasihimu. And when I said that, it was like junk came right out of my spirit. Dan ketika saya mengatakan itu seperti sampah keluar dari roh saya. That morning I went, Pagi itu saya pergi. I'm healed. Saya sembuh. I'm healed. Saya sembuh. I'm free. Saya bebas. Saw him 2 weeks later. Saya melihat dia 2 minggu kemudian. Another little on the inside of me. Suara keluar kecil muncul lagi dalam diri saya. I thought, what now? Saya pikir ada apa Now sekarang? my wife, who's very Istri saya prophetic, yang sangat profetik. she sits down. Dia duduk. She goes, honey, Dia berkata, sayang, you need to go to him. kamu perlu menemuinya. I said, no. I don't need to go to him. Saya berkata, tidak, I'm saya tidak perlu fine. menemuinya. So I went out and prayed. Saya baik-baik saja. I said, Jadi Lord, saya do I pergi need to go to keluar dan him? berdoa. Saya berkata, Tuhan, apakah Lord saya said, perlu yes. menemuinya? Tuhan berkata, ya. Now, you know when Jesus said, if your brother sins against you, go Sekarang Anda to mengerti him? ketika Yesus berkata, bila saudaramu berdosa menentangmu, pergilah kepadanya. This is the way a lot of people take that scripture. Itulah cara banyak orang mengambil firman tersebut. I just want you to know you did this and this and this and this and this, but I forgive you. Saya hanya ingin kamu tahu, kamu sudah melakukan ini, namun saya mengampunimu. In other words, they use that scripture to go to you and vomit all over and tell you Dengan what you did perkataan to lain, them. mereka memakai ayat itu untuk menemui Anda dan memuntahkan semuanya dan memberitahu Anda apa yang sudah Anda lakukan terhadap mereka. Now, that is not what Jesus had in mind when he said, go to your Jadi brother. itu bukan yang ada dalam pikiran Yesus ketika ia berkata, temuilah saudaramu. What does Jesus have in mind when he says, go to your brother? Apa yang ada dalam pikiran Yesus ketika ia mengatakan, pergilah kepada saudaramu. To reconcile with him. Untuk berdamai dengan dia. Now, there is a difference between forgiveness and reconciliation. Jadi ada suatu perbedaan di antara pengampun dan perdamaian. And that can best be seen by the cross. Dan itu yang terbaik yang bisa dilihat di salib. When did Jesus forgive us? Kapankah Yesus mengampuni kita? Answer was when he was on the Jawabannya adalah cross. ketika ia berada di atas salib. When he said, Father, forgive them, they don't know what Ketika they're ia berkata, doing. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. He was not only saying it to the soldiers and the Sanhedrin, but to the next generation, to the next generation, to the next generation. Ia tidak hanya mengatakan itu kepada para prajurit, namun kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya. Right down to you and me. Kepada Anda dan saya.
Why? Because our sins put him on that cross. Mengapa? Karena dosa-dosa kita menyebabkan dia disalib. So Jesus forgave us Jadi Yesus mengampuni kita before we ever said, I'm sorry. sebelum kita sekalipun berkata ampuni saya. Now get that. Jadi dapatkan itu. Get it. Dapatkan itu. Some people say to me, Beberapa orang berkata kepada well, saya, I'll forgive them when they apologize. baiklah saya akan mengampuni mereka bila mereka meminta maaf. If Jesus would have waited for us to apologize, he never would have forgiven us from the cross. Jika Yesus menunggu sampai kita meminta maaf, ia tak pernah bisa mengampuni kita dari salib. But now we weren't Namun sekarang reconciled to kita God tidak diperdamaikan dengan Allah. until we repented and said, I'm sorry, you're right, I was wrong. Sampai kita bertobat dan berkata, ampuni saya, engkau benar, saya salah. But what led us to repent? Namun apa yang membuat kita bertobat? The answer is the goodness of God. Jawabannya adalah kebaikan Allah. So God caused the sun to shine on us. He gave us food. He gave us clothing before we were saved. Jadi Allah membuat matahari bersinar untuk kita, yang memberikan kita makanan, yang memberikan kita pakaian sebelum kita diselamatkan. So what Jesus is saying is, Jadi apa yang Yesus katakan adalah, go to your brother pergilah kepada saudaramu and create an atmosphere dan ciptakan suasana of goodness yang baik that's going to make him want to say, you're right, I was wrong. akan membuat dia mengatakan, kamu benar, saya salah. When you say you did this and this and this, but I forgive you, he goes, excuse me. Ketika Anda mengatakan, kamu sudah melakukan ini, tetapi saya mengampunimu, ia akan berkata, maafkan saya. But you know, this is Namun what the Lord tahukah led me to Anda, do. inilah apa yang Tuhan pimpin saya untuk melakukannya. I bought this man a gift. A really, really nice gift. Saya membawakan orang ini sebuah hadiah, brought sebuah it to hadiah yang him. sangat bagus. So I want to Dan give saya this to membawa you. itu kepadanya dan berkata, He saya mau opened it up and memberikan ini went, kepadamu. wow. Ia membukanya dan berseru, wow. He looked up at me. Ia memandang saya. I said, sir, I just want you to know how much I appreciate you. That's why I'm giving you that gift. Saya berkata, Pak, saya hanya ingin kamu tahu betapa saya menghargaimu. Itulah sebabnya saya memberikan kamu hadiah. I'm creating an atmosphere of goodness. Saya sedang menciptakan suatu suasana yang baik. And I opened up the conversation with this. Dan saya membuka percakapan dengan ini. I said, sir, I have been wrong. I've been judgmental and critical of you, and I'm asking your forgiveness. Saya berkata, Pak, saya salah. Saya sudah menghakimi dan mengkritikmu dan saya mohon pengampunanmu. He said, no, you haven't. I said, yes, I have. I know what Ia God berkata, showed me. tidak, kamu tidak salah. Saya berkata, iya saya salah. Allah menunjukkan pada saya. That opened him up. Itu membuat hatinya terbuka. He shared his frustrations. Dia membagikan perasaan-perasaan frustasinya. In that meeting, we came together like Dan dalam this. pertemuan tersebut kami jalan bersama-sama seperti ini. And we've been like this ever since. Dan sejak itu kami seperti ini. And my life and my ministry completely changed from that day forward. Dan kehidupan dan pelayanan saya berubah total sejak hari itu dan seterusnya. I looked at my wife Saya memandang kepada istri saya. after that happened. Sudah hal itu terjadi. And I said, you know what? Dan saya berkata, tahukah When I kamu? first met the man, he could do no wrong in my eyes, and I loved him for it. Ketika pertama kali saya bertemu orang itu, di mata saya tidak bisa melakukan kesalahan. Dan saya menyukai dia karena hal itu. I said, that's an immature love. Saya berkata, itu adalah suatu kasih. I said, then I saw his faults, and his faults were directed towards me, and I didn't love him anymore. That's an immature Saya love. berkata, kemudian saya melihat kesalahan-kesalahannya dan menunjukkan kesalahannya kepada saya. Dan saya tidak mengasihinya lagi. Ini adalah suatu kasih yang tidak dewasa. I said, but Saya now berkata, tetapi sekarang I still see his faults, saya masih melihat kesalahan-kesalahan. but I love him with the intensity that I first met him. Namun saya mengasihi dia seperti ketika saya pertama kali berjumpa dengannya. And I said, that's got to be the love of God, because the love of God covers the multitude of sins. Dan saya berkata, itulah kasih Allah. Karena kasih Allah menutupi banyak sekali dosa. I've never been the same since. Sejak itu saya tak pernah sama lagi. Let me tell you something right Dengan now. saya memberitahu Anda sesuatu sekarang. You may have been greatly mistreated, Anda mungkin mengalami penganiayaan yang hebat. but two wrongs never make a right. Namun dua kesalahan yang tak pernah menjadi satu kebenaran. The sin that was committed against you Dosa yang dilakukan menentang Anda. does not justify Tidak membenarkan your sin of dosa offense. sakit hati Anda. Anda harus menyadari. You must realize unforgiveness, Tidak mau mengampuni. to carry an offense, Untuk menyimpan sakit hati. is a sin, Adalah suatu dosa. and you must treat it like Dan Anda that. harus memperlakukannya seperti itu. At the end of this lesson now, Pada akhir pelajaran sekarang ini. I want to pray with you, Saya mau berdoa untuk Anda. because as I preached, Karena ketika saya berkhotbah. God probably brought people up in your hearts
Kalau mungkin membawa orang-orang muncul di hati Anda. maybe other ministers, Mungkin pendeta-pendeta lain. maybe a fellow Bible school Mungkin student, sesama mahasiswa seminar Alkitab. fellow believer, Sesama orang percaya. a parent, Salah satu orang tua. a wife, a husband, Seorang istri, seorang suami. and you realize you're carrying offense Dan against Anda them. menyadari bahwa Anda sedang menyimpan sakit hati terhadap mereka. You see, the word offense is the Greek Anda word lihat kata sakit scandalon, hati adalah kata Yunani skandala. which was an old Greek word used to describe the bait stick of a trap. Adalah suatu kata Yunani kuno yang dipakai untuk menguraikan umpan suatu perangkap. The hunter would put the bait Pemburu akan menaruh umpan tersebut on the bait pada stick, tongkat umpan. Pemburu akan menaruh umpan itu and it would capture the animal. dan menangkap hewan itu. Thereby, Dengan demikian, an offense sakit hati is the bait of Satan adalah umpan setan to pull you into captivity. untuk menarik Anda ke dalam tawanan. Let's pray Mari now berdoa sekarang so you can get free from that hingga Anda offense. bisa bebas dari sakit hati. Father in heaven, Bapa dalam surga, forgive me. ampuni saya. I realize today Saya menyadari hari ini that even though I was done wrong, bahwa meskipun saya salah, it does not justify itu tidak membenarkan my committing the sin of offense dosa sakit hati saya and unforgiveness. dan tidak mau mengampuni. From my heart, Dari hati saya, I ask you to forgive me. saya minta Engkau mengampuni saya. Release me Lepaskan saya from my sin dari dosa saya and cleanse me with the blood of Jesus. dan bersihkan saya dengan darah Yesus. And now, Father, Dan sekarang Bapa, from my heart, dari hati saya, I forgive. saya mengampuni. Now say their names out loud right now. Sekarang sebutkan nama mereka dengan suara. I release them Saya tinggalkan mereka in your presence, Heavenly Father. dalam hadirat-Mu Bapa surgawi. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. It's been a delight being with you and sharing the Word of God. Senang membagikan firman Allah kepada Anda. I love you very much. Aku mengasihi Anda.